Tapasada rohata martang yang mahita. Tuhan di bata Jehovah amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Apala di tikion Tuhan masih holhami ubigi hata nasyakoi. Alani lehon dihami toddim toddi porbadia. Asa huatu sihami Tuhan hatam nanayang si bagian nami. Jala ikon toddim toddi porbadia do Tuhan. Namar suara marhite na posomon. Lau pasahaton barita nauli na siya koy tua karuasmu na upegesa. Marhite Jesus Kristus mangelek kami tuho sa dosa nami jalomatang yang nami. Amen. Salam. Aka damang dainang mauliate ma di tuhatta. Isiala na sa itotong hita diramoti di pasu-pasu. Jala sahat rodin waeng dilehon dihita kahipason dohot aka pasu-pasu nasing dope hatani Tuhan dihita di Minggu Pentakosta paduahon sadarion ima surat ni Apostel Paulus na parjolo tu huria Korin bidu na paduahon ayat na parjolo rodi ayat palimahon songonoma di surat ton rapma tapai hutihut au pe dinaroi au tuhamu akadungan dada marhata hamaloon manang habisu honau Roma maritahon tuhamu panidangion taringot tu debata ai hupasada doro haku naso tupa boto oku di tonga-tonga muna agia aha dukon ni Jesus Kristus madok barita ni silangna marha galeon jala marha tahuton doau di tonga-tonga muna jala bobonosan situtu hataku nang parjamitauku pe dada marhata habisuhon namalo mangaiton todi dohot hagogoon do di papatar disi asa marojahan ha porsiaw muna di hagogoon ni debata unang di habisuhon ni jolma ido sahatna pajahawna tema ni jamitata sadarion ima hidup oleh kuasa roh. Hidup oleh kuasa roh. Mangolu di bagasan huaso ni todi porbadia. Hita nahinahulongan di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Buasa pola didokon Apostel Paulus songo dia carana lau marbarita nauli tuhuria na adong di Korin nunga di patorang mulai sian biddu na parjolo jala di biddu na paduahonon di ayat na parjolo sahat tu ayat 5p las dihuduti do patorakon taringot tu parbaritaon na ima taringot pasarhon pasahaton barita nauli utonga-tonga ni huria na adong di Korin dada marhite hata habisuhon ni jolma nang pe akka na malo na pistar na ni adopan na di huta Korin di bagasan pasahaton barita nauli aposteli dada pola ikon mamake hata habisuhon ni portibi ibana buasa tanpa harus menggunakan hikmat-hikmat dunia mulo pinasahat barita nauli kamanginang todi porbadia ido
na mangula. Dan gabe ulaun ni jolma asabuy hita porsea. Ido na pinatorang ni Apostel Paulus tuhuriai dia ka namalo disi. Dia ka parbisuk aka para pilsup parilmu tinggi ti patorang di ayat sada nakin au pe dinaroi au tuhamu akadongan dada marhata hamalon manang marhabisuhon au roma maritahon tuhamu panidangion taringot tu debata. Menurut Apostel Paulus itu tidak penting. Akahata habisuhon na di persiajari ni jolma di Korin itu tidak ada artinya dalam berita nauli, berita silang ni Kristusi. Walaupun menurut mereka berita silangi begitu remeh dan begitu rendah alaniaha dan masuk akal dia kana pistar na adong di Portibion taringot tu berita silang ni Kristusi. Katanya juru selamat alai nani odopanna silang ikon mati terpajal. Katanya Tuhan alai ikon mati dihina, mati menderita. Tang masuk akal di nasida selaku halak namalo na pistar ke ahli filsafat mereka menganggap remeh berita silang na pinasahat ni Apostel Paulusi. Idu ubaina di patorang tuhuriai asa unang sukun-sukun rohani huria na adong di Korin jala asa unang adong hagangguon ni roha di nasida ido ubaina di papos roha nasida marhite suraton asa hot hapor seon nasida di patorang taringot tu berita nauli na pinasahatna bahwa tidak penting dengan kata-kata falsafah, dengan kata-kata yang sederhana pun aito di porbadia do mangula di rohani na manjalosa. Bukan karena pekerjaan manusia dan bukan untuk kemuliaan nama sang penyampai berita. Nang nalau pasangapon guar ni Apostel Paulus di pasahati bana berita ni silang Kristusi. Alai dia du asa di pasangap jolma guar ni debata. Yuruti muse di ayat na paduahon. Ay hupasada do rohaku naso tupa botoh oku di tunga-tunga muna agia aha dukko ni Yesus Kristus madok barita ni silang na. Paulus paturakun bahwa dia hanya fokus pada berita Injil, berita salib Kristus. Tangadong dipikiri ibana na asing. Fokus holan mamaritahon berita nauli yaitu karya penyelamatan melalui tersalibnya Kristus sang juru selamat demi menebus umat manusia yang berdosa. Hita na dihaulong itu hata Yesus Kristus memang dapat roha doi dan masuk akal di rohani aka para pilsup na di Korin taringot tu berita silangi alaniaha
Mengapa orang nakin bahwa salib itu adalah simbol penderitaan. Simbol kehinaan. Simbol kutuk bahkan. Karena orang-orang yang disalibkan itu adalah orang-orang yang terkutuk, orang-orang jahat yang harus dihukum dengan disalibkan. Sehingga mereka menganggap remeh. Alai, mengapa Apostel Paulus fokus pada berita salib itu? Hita na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molo so mangasahon huaso nito di porbadia dang tarjalor hatta tutu baritai alaipos rohani apostel Paulus bahwa todi porbadia dosi pangasahononna na lau mengajari jala mamuhai rohani na ubege barita na uli asa dia tusi lapatanna bahwa salib Kristus adalah lambang kasih, lambang pengorbanan, lambang kasih yang tidak mengharapkan balas, yang rela mengorbankan kemuliaan, yang rela dihina, difitnah, dihukum, bahkan mati tersalib walaupun bukan karena kesalahannya. Pangatosion si songoni dan dapat rohani jolma naso disonggopi todi porbadia. Kadamang dainang ang sudedongan na dihaulongin itu hata Yesus Kristus. Atong dia do hubungan ni jami tahun tu parngulun hak Kristenota siganu pari nunga olat ni dia nuaeng pangat tu siota taringot tu pakopopon ni tuhata marhite hama mate ni tuhata Yesus Kristus jala nunga songo dia carata laho marbarita nauli sebagai tugas ni halak na porsea di bagasan nguluta na sailaun tohodo hita nunga fokus lau marbarita nauli di perdalanan ni nguluta na sailaun. Mari kita tanya diri kita masing-masing. Nunga ulaning tajalo, tajakon, aroro ni todi porbadiai, di bagasan rohata nang tungulutabe. Orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Allah Bapa akan fokus marbarita nauli, memberitakan Injil kasih karunia yang daripada Allah, mangulahon holong, fokus pada berita salib. Apa itu? Kasih. Nunga ulaning taulahon, fokus mangulahon holong songon naniulahon ni Tuhata Yesus Kristus selaku pengikut Kristus hita saluhutna. Nakin nunga upat orang bahwa salib itu adalah lambang kehinaan, lambang adope di nasomar bisuki, lambang kutuk, sesuatu yang tidak disenangi. Alai di hak Kristenon, salib itu adalah lambang kasih yang sempurna.
Kita na diholong itu hata Yesus Kristus. Jolma naung disonggopi to di Porbadia, mahalak na porsea na mangulahon holong. Kalau ditampar pipi kiri, harus dikasih pipi kanan. Molo adong napunata manangaha dua ikun lehonota sada tudongata. Molo dileai, dilatei, dihosomi, difitnah, dihina, diejek, bahkan dikarejoi, disakiti, dongata kita harus mengampuninya. Om manaso tarjaloni jolma na mangasahon habisuhon portibi. Memang dang tarulah hitaya kamanginang mula mangasahon pikirata, logikata ya. Ya kan? Nunga saya dihaciti rohata terus. Alai sungun dia mahita lau mamaaponi. Sungun dia mahita mamereng bohina mulu pajupang. Sungun dia mahita lau majalang dohot makau libana. Dia selalu memfitnah kita, menyakiti. Alai, ikon tak ampuni, ikon tak maafkan, ikon tak haulongi ibana. Musuh tai, musuh pun harus dikasihi. Dan masuk akal ni na malo di Portibi noni. Ya. Tapi itulah rahasia salib na pinapatar ni tod di Porbadia di rohani nama jakon tod di rohani na porsea. Alani iya kamanginang fokuslah marbarita nauli di bagasan nguluta, yaitu dengan mangasahon gogo ni tod di Porbadia. Molo dang mangula tod di Porbadia di bagasan nguluta dang tarulahita holong na songon na niulahon ni tuhata Jesusi. Dang tarulahita mengampuni, dang tarulahita mengasihi, dang tarulahita berkorban demi orang lain, dang tarulahita marserep ni roha, dang tarulahita rela memberi sinakingan. Ay kudang do dia kajolma na mangasahon pikiran nasa diri. Anon Tuhan molo adong mobil hudua lehonok kumasada tu gereja inaruhana ape itu roo pat anom mamuse Tuhan moloro 5 songon 5 terus molo dang songgop to di Porbadia. Itu satu contoh kecil. Selalu ingin menikmati untuk dirinya sendiri apa yang ada, yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Tidak mau berbagi, tidak ada kasih, tidak ada kerelaan untuk menolong orang lain. Tidak ada. Tarlu mobi di situasi nuaingon. Adong pe di ibana, saya ditahan-tahan. Pelit, tidak mau berbagi kasih kepada orang yang membutuhkan. Ibaratnya adong masker na dijabu 10, HP tetanggana dang adong hepeng na manuhur masker. Macai rikotian maskeron. Sada masker do, sadia masada ya kamanginang. Dang relay bana mangalehonon. Molo dang songgop to di Porbadia alani i akamanginang. Tugas ni halak na porsea di luat Portibion ima laho marbarita nauli. Memberitakan salib Kristus, mangulahon holong. Ya. Dalam salib itu sudah tersimpul, terangkum semua. Kasih, damai, sukacita, peduli terhadap sesama, sabar, walaupun dihina orang, tetap mau mengampuni,
mau menolong, ngat rangkum saluhut dari si. Beritakan itu. Itu tugas kita seluruhnya. Bagaimana caranya? Asa mampu kita mengulahuni? Selalu undang Roh Kudus supaya selalu bekerja di dalam hati dan kehidupan kita. Biarlah todi porbadia manggom-gomi dohot manogu-nogu hita, lau mandalani ari-arita, gabe si parbarita nauli mahita, ta baritahon ma silang ni tuhatai, tu sa dok portibion, alay lumob ma parjolo, dito nga bagas tabe, ta baritahon silang ni tuhatai. Marhite gogo ni, todi porbadia, say margogo mahita, asa, say pinuji, pinasangap ma gorni tuhata, marhite nguluta. Amen. Martangyang mahita. Tuhan di bata Jehovah, mau liate si tutu, rohanami ali Tuhan ala disosoy ho hami, asa olo hami marbarita nauli ali Tuhan, fokus hami marbarita nauli, di perdalanan ning ulu nami. Asa olo hami Tuhan mangulahon holong na siya kui. Asa mampu hami Tuhan mengampuni paserepon roha. Lau peduli tuak kadungan nami terlumobi di situasi COVID-19. Asa mampu hami totong marlas ni roha Tuhan. Mamuji pasapok ko dohot kamoletehon sa luhut na pasupasum. Dang tarulah hami Tuhan marningot hagaleon nami. Mula mga sahon pikiran nami sa diri hami dohot gogo ni portibi. Alay mangelek hami tuho. Asa say totong ma lehon to dim to di porbadia. Maringanan dohot mangula di bagasan roha ng parngulon nami be marsada-sada. Asa boy hami Tuhan, tutu marbarita nauli, songon na pinangido ni roham. Unang holan, marlomo-lomo hami di bagasan ngulo nami. Tuhan, lam ajari hami, lau pasangapon guarmu, di bagasan parbaritaon nami. Jala lam ajari hami Tuhan, una mangiton tu diri nami hami di bagasan na marbarita nauli hami. Mangulahon holong hami Tuhan hape di rohan nami lau mangalap hasangapon siyan jolma. Mangalap puji-pujian siyan nakadungan. Alay asa boy hami Tuhan marbarita nauli mangulahon holong dohot akka lomani roham. Lehon di hami to dim to di probadia. Lau manugunugu hami. Di botohodo jol managali do hami. Pardosa na gudang do hami ali Tuhan. Sesa sa luhut na dosa nami. Aliyamang pardengan basa. Hupasaat hami sa luhut na ruas mo di penasida maringanan asa humatotong mamasumasu mga ramoti. Nangakaya na konami pe sa luhut na. Hupasaat hami tutangam mo na badiyay. Sa luhut na tahe Tuhan. Ruas mutar lumobi na adong GPP jalan pelajar. Di dia penasida maringanan Tuhan. Pasu-pasu ramoti nasida saluhut na. Asa totong nasida Tuhan mga saon homar sigatung tuho nasida unang luas madele ng gusada. Pai masohot na masaon ali Tuhan. Paingot totong akaruas mi. Asa pasolhoton diri. Tuho di dia pe nasida maringanan nang pe marminggu di bagasan jabuna be nasida Tuhan. Say homa totong Tuhan paingot ton nasida mga ramoti nasida sa luhut na. Umatangyang ilele nami marita Jesus Kristus mangelek kami tuho tangihon ma tangyang Panginoon nami. Amen.